Tak další část Gabriela Knighta, 5. den ráno. Tak Gabriel se probudil nebo možná se ani neprobudil, možná vlastně přijel na motorce ráno od jeho slečny Málie. A zkrátka a dobře má před sebou plné ruce práce, protože musí se postarat o to, aby se obnovilo vyšetřování po voodoo vraždách. Jak Gabriela provází asi dobrý brouk v hlavě, protože mu volal utajený prastrýček Ritter z Německa, že v San Francisku není v bezpečí, že musí co nejdříve odjet právě do Bavorska, do Rittersburgu. Gabriel z toho má hlavu jako balón, protože prostě neví pořádně, o co běží. V San Francisku řádí voodoo kult. V minulém partu zemřel mladík, který byl zapletený do tady toho voodoo spiklenectví, ať už v jakékoliv roli. Zemřel velice záhadně v kostele, kdy ho pravděpodobně pomocí jakési voodoo magie uškrtili. Poslední jeho slova byla něco o nějakém hadovi a obgunu Badagrim, což právě symbolizuje voodoo kult. No a Gabriel se teda ještě dozvěděl, že Knightovi jsou vlastně přejmenovaní Ritterovi. To znamená, nějaký jeho předek se přejmenoval z Rittera na Knighta. Takže Gabriel Knight je vlastně původně Gabriel Ritter. Takže Gabrielovi koluje krev tohohle německého starého rodu. No a v tom partu teda budeme pátrat dál, nejdřív si prohodíme pár slov s Grace. Got a minute, Grace? What's up? Požádáme o průzkum. Could you do some research for me? Sure, what? Vzdáme se něco ohledně bubnů rada, protože to jsme se taky dozvěděli právě od toho mladíka, který zemřel v tom kostele od Kreše, že pomocí těch bubnů si dávají členové voodoo kultu jakýsi znamení, nějaký zprávy si posílají tím bubnováním, takže si o tom teďka necháme udělat výzkum. Could you research Rada drums for me? Rada drums? Sure. I don't think we have any books on that topic in the shop, but I'll contact our suppliers. Assuming any of them will extend you any credit. Tell them it's an emergency. Uh-huh. I can see where a Rada drum book would be incredibly urgent. Anything else? Tak Grace je velice hodná, chytrá, pilná holka. Končíme debatu. A přečteme si noviny. Nebo ještě bychom se mohli tady teda podívat na článek o voodoo. The newspaper clipping describes a ritualistic murder in Congo Square. It includes a rough sketch of a pattern found around the body. The sketch is very similar to the reconstructed veve. Je zajímavý, že vlastně to veve vypadá velice podobně, jako jsme našli tenkrát u toho jezera, u první vraždy. Přečteme si ještě noviny. Today's newspaper is on the counter. Times dated June 22nd, 1993. Disgusted with the state of the voodoo murder case, Gabriel turns right to his horoscope. The shadow upon you is no longer reversible. Wonderful. Máme skvělý horoskop, s tím nad vámi už nelze zrušit. Taneční festival Dixieland následující víkend se uskuteční 15. ročník Dixielandus Jazz Festival. Solenní událost pod širým nebem oslavuje jazz všeho druhu a pro všechny věkové kategorie. Jazzoví umělci budou hrát zdarma po celý den na různých místech, včetně horní i dolní strany Bourbonské ulice.
Mnoho místních restaurací, kaváren a barů poskytne pro tuto událost i své vlastní prostory. Kompletní program festivalu s přehledem časů i lokací najdete v sekci Události. No, takže tak. Události. Jinak máme 22. června 1993. Na konci minulého partu jsme se dozvěděli zajímavou věc. Volal nám profesor z univerzity a že nám pravděpodobně už něco zjistil o těch symbolech, které jsme mu v minulosti poskytli, aby nám je prozkoumal. Takže my se teďka za tím profesorem stavíme a zjistíme, co se tam vlastně říká v těch symbolech. I'm out of here. Try not to sell out the store while I'm gone. Uh-huh. Vyrážíme do školy. Škola bude asi na širším okolí New Orleans. Jo. Tulanová univerzita. Tak jdeme rovnou do Hartridgeovy kanceláře. What's the good word? Tak pár Hartridge tady má akvárko, ale kromě těch rybek se tady nikdo nehýbe. Hartridge je po smrti, ano. Je to tak. Oh God, not again. These look better. Už je právě líp, teda nevím. I'm not touching that body. Tak těla se dotýkat nebudeme, prozkoumáme aspoň stůl. Poznámkový blok. Damn, this is his notepad, but the top sheet's been taken. První list byl odtrhnut, pravděpodobně ho utrhl ten, kdo zabil Hartridge, protože Hartridge pro nás něco vyzkoumal, asi něco věděl. A někdo ho zabil. Vezmeme tušku. A budeme čmárat. Hartridge's nose. This must be about the Veve. Thank God Hartridge was a doodler. Hartridge's notes are scribbled on the notepad paper. Jinak můžeme si tady ještě teda trošku mimo téma přečíst článek, můžete přečíst Wolfgangův dopis. Wolfgang's letter says, Dear Gabriel, please read the enclosed journal carefully. It might help you understand your family's special obligations and our current predicament. God be with you. Uncle Wolfgang. Takže prastrýc Wolfgang z Německa nám poslal dopis, kde si máme přečíst Guntrův deník. No. Gabriel reads through the pages Wolfgang marked. He reads of Gunter Ritter's journey to Charleston as a witch hunter, hired by the townsmen to solve a series of ritualistic murders. He reads about Gunter's meeting with the beautiful slave woman, Tetela, and of Gunter's tormenting urges for her. Paul bastard. He reads of their physical union and passion, and of Gunter's investigation into the murders.
The victims were all crew members on a set enslaving expedition to Africa, it seems. The second to the last entry describes Gunter's plan to set a trap for the coven committing the murders. He'd found a name on one of the surviving members of the crew, a man now living in the West Indies. Gunter has spread a false rumor that the man is returning to Charleston. He himself will impersonate a sailor and allow himself to fall into the hands of the coven. Naturally, Gunter has arranged for able-bodied assistants to follow and attack the coven before they can do him harm. Ballsy son of a bitch, wasn't he? Gabriel turns to the final entry of the journal. To je vlastně ten příběh z toho grafického románu, který byl na začátku hry. A tady poslední stránka. Drahý otče, nabízím ti tato poslední slova jako omluvu za újmu, kterou utrpěl náš posvátný řád. Žena, o které jsem ti psal, Tetela, byla tou čarodejnicí, kterou jsem hledal. Spáchal jsem strašný zločin. Miloval jsem tuto čarodejnici, takže jsem využil naší posvátné rodinné síly, abych ji osvobodil. Pomohl jí zničit tuto kolonii. Talisman je pryč. Tetela ho vzala. Mohu se jen modlit za rychlé znovu získání talismanu a aby byl můj trest v pekle dlouhý a trpký. Tvůj nezasloužený syn. Kantr. Takže to byl dopis otci od Kantra Rittera, který trpěl těžkým svědomím. No. Co tady máme dál? Fotka z vraždy, fotka policisty, voodoo, kód, cihla, leták. Ale máme tady leták, ten nás zajímá. Protože na letáku... A flyer advertising Magenta Moonbeam, a local voodooienne. Her parlor is on the corner of Orleans and Dauphine. Se totiž v tom muzeu voodoo vzali takovýhle leták a tam se dozvídáme, že je tady nějaká voodoojenka. Magenta Moonboomová. A my bychom se měli do tohohle salonu vypravit, takže uvidíme, jestli tam trefíme. No, pane mrtvý neboštíku Hartridge, opouštím vás. Budíš vám země lehká teda. A my to vezmeme teda k voodooujence. Vždycky přijde někdo mrtvej, takže vypadá si hodně nepodezřele. No, kde by mohla být paní voodoojenka? A to bude podle mě někde tady v francouzské čtvrti. Moonboomová, to je ono. Welcome, Seeker. You must be the one Dr. John called me about. I guess so. My name is... Wait! Gabriel Knight. You're too quick for me. Actually, Dr. John told me. You have come to the right place, Mr. Knight. Tell me how I can help. Budeme se potřebovat popovídat, protože... Hadí klec. A large, sluggish snake rests on the floor of the fancy bird cage. Apparently, Magenta is not a fastidious housekeeper. A shed skin shares the cage with its original owner. Tak pokecáme si teda s paní madam Moonbeamové, mou. Could I ask you a few questions? Of course, Seeker. Wow, další dlouhá debata. Takže jdem nejdřív to důležitý, svatojánská noc. What's the significance of St. John's Eve? St. John's Eve. It is the greatest night of the voodoo year. There is always a traditional conclave on St. John's Eve.
Most of our voodoo churches these days hold functions in the church hall. But in the old days, they had ceremonies out in the wild. They wore animal masks and had a huge bonfire and dancing. I used to go when I was an apprentice. Sometimes in the swamp, you know, Bayou St. John. Sometimes at the lake, Lake Pontchartrain. Takže u jezera Pontchartrain byly nějaký tradiční slety svatojánské noci, tak to je plně nebezpečně. A teď už jdem postupně, voodoo. What can you tell me about voodoo? My practice is mainly selling charms and potions with magic power, such as gree-gree and voodoo oils. You know, everything from unrequited love to wandering spouses to winning a lawsuit. But my spells and charms are powerful, and they work. What can you tell me about voodoo? Much of a voodooien's work is protecting her clients from the spells of others. I make special protective gree-gree to be worn in secret. They keep evil spells from working against my clients. Takže paní je mastičkářka. What can you tell me about voodoo? The recipes for voodoo charms have been handed down from master to apprentice for centuries. What can you tell me about voodoo? I have told you all it is proper for you to know, Mr. Knight. Voodoo vraždy. What do you know about the voodoo murders? Why, that has nothing to do with me and my clientele. But I can tell you that you should stay as far from it as possible. There is badness there. Very bad. So you don't think the voodoo aspects of the case are fake? Fake? Let me tell you about fake. If I get information through the grapevine and make use of it, is that fake? No. That is part of a voodooien's power. If people don't believe, there's not much I can do. But if they do believe, that is a part of my power too. But there are things, monsieur. Things not even a little bit fake, I can tell you. Believe it or not, but stay away from it. What do you mean? Do you know something about the case? I work hard on fine-tuning my spiritual antennae, Monsieur Knight. And I get a clear signal from that direction. Beware. Takže paní voodoojenka si je jistá, že vraždy jsou špatný, což je aspoň dobře. A přijímá jakýsi signály. New Orleans. What can you tell me about New Orleans? New Orleans is the center of voodoo practice in the United States. What can you tell me about... It is a fascinating city with many dark secrets. What can... It is my favorite place in the world. Hadi. Do you know anything about snakes? Snakes? You mean like my beloved Grimwald? She's a python, you know. Quite deadly in the wrong hands. I was trained by one of the great voodoo queens to learn how to hypnotize and handle snakes. Tell me more about... Oh, I wouldn't want to give away my trade secrets. Takže miluje New Orleans a má hadici v kleci. V krajtu. Cabrits School, my už víme, že to znamená něco bičí, něco byť hlava. Do you have any idea what Cabrice calls... Pík bez hlavy. No, I Něco don't. takového. Bebe. Do you know anything about Bevy? I don't know anything about that. Tak co ty jsi tam voodoojenku, když neznáš Bebe? Marie Lavojová. Do you know anything about Marie Laveau? Oh, yes. She was the first of the great voodoo queens. No, prý byla trošku nastrčená. Hlavní vůdkyně voodoo žije v podzemí někde. V nějakém tajném chrámu. Ale o tom se dozvíme ještě snad něco později. Zvířecí masky. Tell me about the animal masks. I saw them used once or twice when I was younger, but you don't see them much anymore. They're too
close. Too close to what? Just bad karma. Voodoo Houndfur. Do you know anything about a secret voodoo houndful? There are many voodoo churches in Nolans, no? Yes, but have you heard of a secret voodoo houndful? Wherever did you hear such a ridiculous story? There is no such thing. Černé Do voodoo. you know anything about black voodoo? It is the oldest, darkest heart of voodoo. Ještě černé voodoo. Do you know anything about black voodoo? There are some things it's better not to know about, Monsieur Knight. Ogun Badagry. Does Ogun Badagry mean anything to you? I don't know anything about that. Dambala. Have you ever heard of Dambala? I don't know anything about that. Schattenjäger. Have you ever heard the word Schattenjäger? I don't know anything about that. Grimvalda. About Grimwald. What about her? Where did you get Grimwald? She belonged to a traveling reptile show. She was being terribly mistreated, so I offered to buy her. She's named after a spirit guide I had once. The spirit Grimwald was a very powerful female snake priestess in Egyptian times. Grimwald doesn't sound Egyptian. I only know what the spirits tell me, monsieur. I am sure they know better than we. Takže madame si koupila Grimvaldu nějakých komediantů, který dělali show z Plazy. Manipulace s Grimvaldou. How did you learn how to handle Grimwald? I told you, a great voodoo queen taught me. She learned from Marie Laveau herself. Uh-huh. Fascinating. Grimvaldina šupina. Would you consider giving me one of Grimwald's scales? No, I couldn't do that. You might do some gree-gree of your own, no? One must be very careful with such things. Hair clippings, nail parings, and snake scales. Gabriel potřebuje šupinu, aby porovnal, jestli to může být ten had, který zavraždil u jezera, nebo který se našel na místě vraždy u jezera. Grimvaldina šupina ještě. You sure you wouldn't consider giving me one of Grimwald's scales? I told you, I couldn't do that. Ukažte. How about showing me how you handle Grimwald? Really? You would like to see me dance, perhaps? That would be swell. No matter what you see, do not be frightened. I'll give it my best shot. Takže necháme madam, ať si zatancuje s Grimvaldou. Budeme muset čekat na správný okamžik, aby jsme se vkradli do klece. Možná je čas. Grimvaldo, trsej a nekoukej. Gabriel grabs the shed snake skin while Magenta is otherwise occupied. Tak, úžasný den, a můžeš pustit hada. Ale ne na mě, zpátky do klece. There. Truly inspiring, isn't it? That's certainly one word for it. Tak a my se podíváme lupou na hadí kůži. Gabriel magnifies the shed skin from Magenta moonbeam snake. The snake scales are hued brown. They don't match the scales from Lake Pontchartrain. Takže tady ten had je tím pádem taky z obliga. Dojedem rozhovor. Could I ask you a few? Certainly.
Gris. Give me an example of Gree. All right, here's an old one. Take a lodestone and some brimstone to a crossroads at midnight. Light the brimstone with a match. A spirit will come and give you advice in gambling. About Rim. What about her? Jen tak něco. Anything at all. You have to be careful when handling a snake. They're more delicate than they look. I'll bet. No, posuneme to trošku dál. All right. Dáme si odejít, ale ještě než odejdeme, tak ji ukážeme. Voodoo kód, který jsme vzali z hrobky Márie Lavojové. Do these symbols mean anything to you? Ah, the voodoo code. It is very secret, yes. I studied it with my mentor, the great Queen Tabitha. Really? Great. Can you tell me what it says? I'm afraid I could never translate this code for an outsider such as yourself, Monsieur Knight. Tak to nebylo příliš ochotné, zkusíme ještě jednou. Are you sure you can't translate this for me? As I said, it's a very secret code. Surely you can see I'm trying to learn as much as I can here. How am I supposed to become an insider if you won't help me? That's true, I suppose. Perhaps if the Loa were to grant you their approval. How do I get there? By using my Ask the Loa machine. A machine? Yes. A spirit guided me to it years ago in an antique store. And its guidance has never faltered. I trust it implicitly. I see. The spirits often work in mysterious ways, Mr. Knight. If you aren't willing to ask... No, I'll ask. Let's see here. No, máme tady takový zajímavý přístroj. Tenhle přístroj nám má pomoci k tomu, aby nám paní madam přeložila, co říká ten voodoo kód. Takže stiskneme start. Písmena se mění. A my bychom z toho měli vyčíst v angličtině, že by se tam mělo psát důvěryhodný přítel. Důvěryhodný přítel. Takže no jo, Jack se to ovládá. Páčky, jasně.
se nic nestalo, že? No, tak tohle si necháme na potom. U toho asi ztratím hodně sil. I'm sorry, Mr. Knight, but the Loire don't seem to be convinced that you are worthy. Yeah, they are rather picky, aren't they? Příště budeme pokračovat.